Now sa atong video karon, let's try to solve this problem. A 10-meter prop beam is loaded with concentrated load P applied a distance from the propped end. If flexural rigidity is 1200 kNm squared and A equals 4m, we have to compute for the value of P to produce a unit rotation at the propped end. So essentially, ang rotation sa propped end ani dapat ang value is 1. And so let's draw our figures. Ang length ani is 10 meters. And then natay propped end dire. And then P is applied a distance from the propped end. Now that's 4 meters. So mo ni siya ang P, and then this will be 4 meters. And so kani siya 6. Now first, we have to solve this reaction in terms of P. Again, let's just label this as A, and then kani siya point B. And so this will be By. Now we can form our moment diagram by parts, and then dirita about A, and then mag-apply lang ta og area moment method to solve for By. So again, taking this one as our moment center, let's project a line dire, and then mo ni siya atong 0 nga line. Now ang kani siyang By is a concentrated load, and so ang iyang degree dire kay 1, and then mo extend ni siya padung sa atong moment center, which is diri sa A. Again, nani siya sa positive nga side because ang load is naman sa right, and then ma-opposite ang atong convention. And so the moment this will cause about diri sa A is By times the moment arm nga 10 meters. So kani siya mahimo ni siyang 10 By. And then next, we also have the load P. And so let's project a line diri. Now since downward ni siya ang P, it will cause a clockwise rotation about diri sa A. And so diri siya sa negative nga side sa atong figure. So extend din nato, and then diri na siya motubo. Again, this is for the load nga P. Ang moment ana is P multiplied by 6. And so this will be 6P. Now again, we know na walay deflection diri nga part because na may propped end. And so if ato siyang i-analyze nga mura pa siya fixed nga support, we can draw a tangent line diri sa A. So extend din nato, mo ni siya ang tangent at A. But then ang atong elastic curve ani basta propped ang beam, ingani gina siya ang form, mura gina. And so let's draw another tangent diri sa point B. So kana tangent na siya diri. And so we will be able to know nga ang deviation from B with respect to the tangent at A should become 0. Kaya again, mag-meet ra na sila because wala man jud deflection at this point because naa kay added support. And so let's try to compute for the deviation from B with respect to A. Now, ari kita mag-moment sa first letter. Again, balik ko na to. So, diri ta mag-moment sa B. And then, again, we will set this to 0 because again, naa dira ang support. Now, ang area ani nga triangle is 1/2 times base, which is 10 meters, multiplied by the height nga 10 By. And then, let's multiply this by the moment arm. Again, nadiri ang centroid ana. And then, from dire, padong dire sa 0 nga end, that will be 2/3 of 10. Now, I hope agree ra. And then, for this one, nadiri ang centroid. And then, this distance will be 2/3 of 6. Kaya again, ang base ani nga triangle, 6 meters raman. And so, ang moment arm ani is 2/3 of 10. And then, for the next one, again, negative 6p ni siya, kaya na siya below sa atong 0 nga line. So, minus na siya 1/2 times base, which is 6, and then multiplied by the height nga 6p. So, 6p, and then multiplied by the moment arm nga 2/3 times 6, plus kani siya nga distance. Kaya again, ang total moment arm is gani man siya. Na kani siya 4 meters ni siya kana nga part. And so ang atong total moment arm kay mahimong 2/3 times 6 and then plus 4. Again, set ni nato to 0. And so let's just copy this one kana siya. And then if ato ni siyang iset to 0, again, ako lang ni usa dire. Di ba kani siyang expression, we can move this to the left and then mahimo na siyang positive. So pwede ko na siya ibutang dire nga 1/2. Again, copy lang pud ni. Positive na ni siyang expression. Kay essentially gimove siya sa pikas. So kani pwede na tani ma-simplify. Ang kani siyang 2 mo cancel kaning 10 pud. So 5 na lang mabilin. 5 times 10 By times 2/3 times 10, and then equals 1/2 times 6. 3 na lang mabilin. So 3 times 6p times 2/3 times 6 plus 4. Now, para ma-simplify atong equation, let's express By in terms of p. And so, kaning siya nga coefficient, kaning 5 times 10, and also kaning 2/3 times 10, ako na lang na i-divide diri sa pikas. So, 5 times 10 times 2/3 multiplied by 10. Kana siya. Muna na siya akong By in terms of p. Again, ako lang isibog. And then, input din nato sa atong calculators. Ang ako lang disregard lang sa anak ko ang p, and then kanilang coefficients kita tong isuwat. So mahimo na siyang 3 times 6 and then times, again disregard sa ang p, 2/3 times 6 plus 4, and then over 5 times 10 times 2/3 times 10. And so mahimo siyang 0.432 P. So, By is equal to 0.432P. Kana siya. And so, erase na lang ko ni. Ato ni siya ibutang. By is equal to 0.432P. Kana siya. Na para ma-vary ang atong method, di na lang ko mag-area moment.
to solve for these problems. Magamit na lang kog double integration. Kaya para holistic ang atong discussion. Now, if nanatay by, we will be able to solve for the reactions dire in terms of P. Now, let's take moments about A. Now, let's just assume na counterclockwise ang MA. And so, may mo ni siyang negative MA and then plus P times 6 and then minus kani siya 0.432p multiplied by 10. So 0.43p multiplied by 10 and then set nato to 0. And then ang kani siyang MA pwede nato i-move nato sa PCAS. So may mo ni siyang MA is equal to input ni sa calculators. Again, i-disregard ang P and then let's just solve sa katong interest nato ang coefficient sa P. So basically may mo siyang 6 kani siya minus 0.432 multiplied by 10. So, may mo siyang 1.68p. So, kana, 1.68p. And then, let's also take, kanang sum of moments, vertical forces. So, essentially, AY is equal to, upward forces lang atong i-equate. So, kana, buta lang ta AY. So, AY plus BY is equal to kani siyang P. Again, upward forces ni nato, kani downward force. And so, may mo ni siyang AY plus atong BY kay 0.432P. And then, equal to P. Now, kani siya, pwede ni nato ma-move sa right. And then, masolve na nato ang AY in terms of P. So, essentially, AY is equal to P minus 0.432P. And so, kana siya, may mong 0.568p. So, 0.568p. Kaya siya. And so, kani siya, 0.568p. And then, ang atong MA, 1.68p. And so, now, pwede na ta mag-double integration. Let's try to form our moment equation from the left. So, EAY prime prime is equal to AY, which is 0.568p, multiplied by x. Again, dire atong origin. And then, let's extend pa dong dire. Right before sa last segment. And so, kani siya x. So, taking moments about dire, mato AY times x. And then, minus, kani siyang moment dire sa fixed support, which is 1.68. And then, minus na pod, kani siyang p. And then, multiply na nato siya by x minus 6. Kaya again, mamo ni siya ang moment arm, x minus 6. But then, ingani atong sign, because whenever negative ang naa sa sud, dili nato siya pwede substitutan. So, x minus 6. And then, pointed bracket. And so, mana ni ang atong moment equation. Now, if we integrate that, makuha na to ang slope equation. So, basically, may mong 0.568p times x. Again, ang kani siyang p ha is a constant nga value ra gyapon na. Dili na siya variable nga mao atong gi-integrate. Ang atong gi-integrate x ra gyapon. And then minus 1.68p times x. Nakuha ning x dire for a while. Kani siya. And so essentially kani siya may mo na ning plus 1 dire mo na x squared and then over 2. Kana siya. And then kani siya may mong minus p times x minus 6 plus 1 ta dire. So may mo nang squared and then over 2. And then since nag-integrate ta, mo na nay magawas nga arbitrary constant. And then if dire na ta sa deflection nga equation, integrate ta once more. And so may mo ni siyang 0.568p times x nya cube na kay plus 1 dira and then over 2 times kani nga exponent mo na 2 times 3 or pwede ra pud na nimo i6 if kanang na master na gid mo ba. And then kani siya may mong 1.68p times x squared over 2. Na kani siya pwede ra pud nimo i-simplify, pero since ang akong calculator dire medyo kusgan og function since emulator man, kani na lang akong i-type gid. And then kaning last nga part may mong negative p then x minus 6 cube na kay plus 1 ta and then ang ubos may mong 2 times 3 and then plus c1 times x plus c2. Again, natay bago arbitrary constant kay nag-integrate naman po ta balik. Now again, sa atong previous videos naklaro na nato nga if nagay fixed support, we can say nga at x equals 0, y is equal to 0 kay walay deflection dira and also walay slope dira. And so atong y prime would also be equal to 0. So essentially ang kani siyang c1 ug c2 nato automatic ma 0 pod. So kana siya 0, kani siya 0 and also this one 0. Now, kani siya nga equation atong gamiton for the first problem because ang first problem mentions man nga unit rotation ang naa sa prop end. Balig ang rotation diri sa B is equal to 1 knm squared over EI. And so ato ni siyang equate. Try na to. Copy ni na to. Again unit rotation at the prop end where ang x na to kay 10 meters. Kaya again, from the left man ta, so mani ato x. Balik ka ni siya at x is equal to 10. And so ang atong button ani is substitutan ta ning y prime atong ilistan og 1. Kaya again, ang 1 unit rotation
it means nga 1 kn m squared over EI ang atong rotation. Mora na siya meaning ana. And so kani siyang EI na to atong substitutan sa katong given dire, which is 1200 kn m squared. So ato na isuwat EI is equal to 1200 kn m squared. And so kani siya ilista na to 1200. And then kani siyang y prime ilista na to 1. Kaya again ang atong unit rotation 1 man. So kani siya copy na lang nato. And then kaning tanan x values ilista na to 10 meters. Kaya naman dira ang location sa atong prop support. So kani siya may mong 10, kani siya ma 10, kani pud siya ma 10. And so now ang ano na lang nato kani na lang p. And so masolve na nato. Now let's try. So again may mo siyang 1200 times 1, pero pwede ra na di isuwat, is equal to 0.568p, which is ang atong unknown, times 10 squared. Again kani, and then over 2. And then minus 1.68 times p times 10, and then minus x times 10 minus 6, and then squared over 2. Mano ni siya atong equation. And so press shift solve, makuha na nato ang value of p, which is 333.33. And so again, ang atong p is 333.33 kn. And so mano ni atong answer for number 1, which is kani siyang letter D. Now ang next question is which of the following most nearly gives the deflection at the midspan if EI kay 100 mn times m squared. Now, kanina na atong gamiton kani atong deflection equation. Now, sir, pila man ang x, ana, sir? Ang x atong gamiton would be 5. Kaya again, 10 meters man ang span sa atong beam. And so, ang midspan naa sa 5 meters. So, balig, for this one, at x equals 5 ni siya. And so, copy niya na to. Now, ang given kay 100 mn m squared ang EI. EI is equal to 100 mn m squared. So, kani siya, may mong 100. Now, in mm man ang units dire, so, ato ni siyang i-consistent. Ang kani siyang meganewtons, ato himong kn. And then, ang conversion na kay 1 mn is equal to 1000 kn. Yan siya. And then, napa may m squared. Ang kanang m squared, ato po na siyang i-convert. 1 meter is equal to 1000 mm. And then, since squared niya siya, ato po niya siyang i-square. And so, consistent na atong units. And so, diri, butang tag y. And then, that's equal to, kani siya. Now, most likely, ang atong p gamiton diri, kay using ang atong na-solve nga value diri sa number 1. Again, ang atong nakuha, kanimang 333.33. And so, kani siyang p na to, ilista na to sa kani nga value. And so, kani siya, may mong 333.33, kani pod, and also kani. And so, now, let's try to solve for the deflection. Now, ang kani siyang p, ako na lang i-store sa variable. Para dili na ko still mag-type. So, kana siya, naka-store sa a. And so, kaning left side, ako i-type 100 times 1000 times 1000 squared. And then, times x. Kaya, again, ang y man natong gipangita, or ang deflection. And then, equal na siya to 0.568p. Again, ang p, naka-store diri sa a. And then, multiplied by x cubed. Ang x na to, kay kato siyang 5. Again, at midspan man, so at x equals 5 times 5 cubed niya siya. And then over 2 times 3, may mo 6. And then minus 1.68 times a, and then times x squared, which is 5 squared. And then over 2 minus a times x minus 6. Again, dili ni siya maapil. Notice nga, if ato ni siyang substitutan og 5, ang 5 minus 6, mahimong negative 1. Dili man gina pwede nga negative ang naa sa sud diri if na kay pointed bracket nga condition. And so dili na siya nato include. Kanina lang hantod diri ra sa 1.68. And then press equals shift solve day. Mo na atong answer. Now perhaps na-save sa unit conversion na for a while. Okay, later na lang nato i-convert into mm. Kaya ang atong distance gigamit diri kay in meters man. Kato siyang 5 kanibang x equals 5. So later na lang kanilang sa. And then ang atong makuha nga value ani would be in meters. So tantangon sa kuning 1000 squared. So press shift solve. Makuha na to ang value in meters. So that will be y is equal to 0.03055. Aka na siya, non-terminating. So in meters ni siya. And so ang atong y, if ato i-convert into mm, i-multiply na to by 1000. So answer times 1000, mo siya makuha ang 30.55. Again, ang negative diri pasabot dira kay downward ang deflection. So 30.55 mm. And so our answer will be letter C. Now sunod kay which of the following most nearly gives the slope at the point of application of the load. So in degrees niya, again ang makuha na to nga unit diri kay radians. Ato pa na siyang i-convert into degrees after. So again, since slope ang pangutana, arita sa slope equation na to. So kani siya. Now sir, pila man ang x gamiton? Ang atong x gamiton kay kung asa gi-apply ang load kay naman diri point of application of the load. Now, that's at x equals 6. Kaya mo ni siya nga distance. So, ato ibutan dire at x equals 6. Now, kani siya, copy na lang ako. Kay the same ra magyapon, 100 mn m squared. Copy ko ni. Mo ni siya atong EI.
and then multiplied by y prime, which is kani siya, and then copy na lang ko nga expression. Again, kanitanan p, ilisdan ako 333.33, which is nakastore sa a. So kanina na itong button, 100 times 1000 times x is equal to 0.568 times a. Again, nakastore man dira ang p, and then multiplied by x squared. Again, isda na to ang x. At x equals 6 man, so is6 na lang ko ni. And then over 2. And then minus 1.68 times a, which is p. And then multiplied by x, which is 6. Now sir, kani siya sir, apil ni siya. Kana siya, pwede na di ni maapilon. Kay, again, if kani nga expression, substitute ni mog 6. 6 minus 6, may mo ramang 0. And so, if 0 ang nasa sudere, wala ragya po na, di na ma-matter. And so, press shift solve. Makuha na nato ang slope. Again, in radians pa ni siya. Now, ang slope at point of application is equal to 4.8 times 10 to the negative 4. Naka ni siya radians. Muna, wala pa na siya sa atong choices. Now, we will need to multiply this by 180 over pi. Because ang kaning 180, degrees man eh. And then, ang kaning siyang pi, radians. Muna, makancel ang radians. And so, answer times 180 over pi, ma-convert na nato into degrees. So, may mo siyang 0.0275. And then, ang unit, kanina siyang degrees. And then, kana siya is, kanina siyang letter A. And so, mana niya itong answers.